किड पर किस को टार्गेट कंटा बाड़े लुगा पकाई कड़ी कला भली टाणी ओटारी खबर प्रस्तुत करुछि राज्यर एक अग्रणी चैनल। दीर्घ 10 वर्ष तलर घटना को मोड़ी मकची विभ्रांतिकर तथ्य देई पेश करुछि दर्शकों आगरे। 10 वर्ष तले किस रे पढ़ुथुबा मालकानगिरी दांतीपड़ार बंडा छात्र रामचंद्र मांदरा खरा छुट्टी रे घर को जाई निखोज हो जाइथिले। से एबे पर्यंत मिली नाहंती। हेले एथिपाई दायी करा जाउछि किस अनुष्ठान को। रामचंद्रଙ୍କ परिवार को मताई निर्दिष्ट गणमाध्यम भूल तथ्य देउछि। सुनंतु कौन कहउछंती रामचंद्रଙ୍କ बड़ भाई सोनिया मांदरा। संपृक्त गणमाध्यम सोनिया को आसी कौन कहिथिला कहिबा पाई अलगा टीवी वाला मते आसिकिना सान सर को ये करकिना कहला मते जना नाही सेटा समाचार चार पारे को बोली अलगा लोक आसिकिना शिखालानी समाचार विरुद्ध रे को बोलानी मते अलगा अलगा टीवी आसिकिना चार केंती बोल लोक भगवान से पाठ पढ़ाई पढ़ाई से कोटी बारिकना फलाउची कि चार को भी एबे द्वंद्व करवार नहीं एले खराब बारबार नहीं। रामचंद्रଙ୍କ संपर्कीय भाई सहदेव एबे किस रे अध्ययनरत अछंती। खूब भलरे रही पाठ पढुछंती, कोनोसी असुविधा नाही। भाई रामचंद्र केउ आडे गले से जानि नाहंती, किंतु एथिलागी किस दाई नुहे बोली कहछंती। से आसिकी मजिरुई बदे कुआडे गला कुआडे नाही आमे भी जानि पार नाही। से अनुष्ठान रे मते फोन सेतला कि नाही एते जानि हला नाही कि से घर को जाई कि स्कूल को जाउतले, किंतु सेते बळो ही से कुआडे अजि गला हॉस्टल रे एंट्री लाके नाही आमे भी एते जानिनो। से तो सामन सर तो बहुत खोजाखोजी करथिले साइज एबे मध्य जारी करसन ताके साइज करबा पई बहुत खोजलेने हेले मध्य से तो कुआडे कुआडे काम गला कि कोनटा गला कि आमे भी एते जानिनो। जे सेटू कमेंट आसला जे सामन सर को दाई खाई करबो कोन एमती जिंस जागो न्यूज जागो मध्य आसीबी माने उल्टा पल्टा कथा कहसंते आमे आ कोनटा कहबो हम बापा मत किछि कथा कहि पार नाही। से जो चैनल वाला आसिकी कहते कि आमर हमको तो पचारू ना किंतु जो माने जाने तांको पचार ना जो माने ओडिया रे ठीक भाव रे कहि पार ना किबा तांके कथा पार ना से मार को नै कि एमती को सेमती को कहि कि तांके से जिंस जागई करि कि तांके न्यूज़ पेज रे एमती मिछो कहि कि तांको कहि तांके कहउछन किंतु से माने एमती को सेमती को कहि कि तांके से कथाटा एपट सेपट बुलाई कि न्यूज़ कर दे। 2015 रे छात्र जनक निखोज होइतिबा 2018 रे एभली भाबरे किछि निर्दिष्ट गणमाध्यम एहाकु टाणी ओटारी खबर करथिले, जहाकु खंडन करथिले रामचंद्रଙ୍କ परिवार लोके। सेतेबेले मध्य आमे सेमानक मिछर पर्दाफाश करिथिलु। एबे पूरी थरे घटना पछरे थिबा सत कोन आमे आपनकु जणाउछु। सुनंतु किभली मिछ फोन करी निजकु आदिवासी नेता भाबरे परिचय देई किसर पूर्वतन छात्रंकु पचरा जाउतुला निखोज पिला विषय रे। फोन आसी भुवनेश्वर तो तुमर बंडाघाटी रे तुमर पिला गोटे ओजी जाइछि बोलिकरी मते फोन आसी तो ता विषय तो मु बेसी किछि जानि नाही। से भाईटा हमर जे पाठ पढुतिला से घर को जीवी बोलिकी बाहरिला सेठू आउरी घर को तो आसीतिला आसिकरी पेरला बेलको ऑफिस रे आई हमर स्कूल रे आसिला नाही। सेठू आ समस्ते बहुत खोजाखोजी कलु भी किसी तार पारे अनुष्ठान भी बहुत खोजाखोजी कला नाही। तापरे मते फोन करथिला भुवनेश्वर जणे सार तापरे मु हमको एमती आदिवासी एसटीएससी पाई एटा करछि बोलिकरी कहलारु मु तो विशेष किछि जानि नाही बोलिकरी सार को कहली। तार परे सार को कहली जे आपण जेतु आदिवासी पाई लड़ाई करछन्ती आम मालकानगिरी रो जे आदिवासी महासंघर सभापति संपादक विषय रे पचारले जे सार कहि पारले नाही। तो सेठो मु भाबली जे ए माने जो कुसंक्रांतकारी हमर केस को बदनाम करिवा पाई मते तथ्य मागुथिले। रामचंद्रଙ୍କ परिवार और बंधुଙ୍କ सूचना से घरु कुआडे चली गले केही जानि नाहंती। ता परठारु तांकर पत्ता नाही। केस कर्तृपक्ष मध्य पिलाटी को खोजिबारे आदौ अवहेला करि नथिले। तथापि सांबादिकतार अति निम्न स्तर को जाई गोटे विश्वविख्यात संस्था को बदनाम करिवार अपचेष्टा करा जाउछि निर्दिष्ट चैनल पक्षरु। एथिरे कोन रहिछि स्वार्थ बुझा पडुनी।
ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାନ୍ଦ୍ରା ଆମେ ସବୁ ମିଶିକି ରହୁଥିଲୁ ଆଉ ସବୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହି ସବୁ କରୁଥିଲୁ। ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ। ଆଉ ସେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ଦୋଷକୁ ଆମେ ଦେଲେ ହବନି। ତା ବଡ଼ ଭାଇ ବି ଦୋଷ କିଛି ଦଉନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବାହାର ଆସୁଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ସେମାନେ ଯେମିତି ସାମନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ ଯେମିତି ଫସେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଉପରେ ଟିକେ ବୁଝେଇକି ସେମାନେ ତା ଉପରେ ଶିଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ କହିବା ପାଇଁ। ସେ ଅନୁସାରେ ତା ବଡ଼ ଭାଇ ବି କହୁଛି, ସେ ତା ନିଜ ବଡ଼ ଭାଇ କହୁଛି ନାଇଁ ମୁଁ କେବେ ସାମନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଦଉନି କି ଆଉ ମୁଁ କେବେ ଭାଇଟା ସାମନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ କହୁନି କହୁଛି। ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ସେମାନେ ବୁଝେଇବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ କହୁଛି। ତା ବଡ଼ ଭାଇ ବି କହୁଛି ଚତୁର୍ଥରୁ ପିଜି ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଲି ହେଲେ ବି ସେ ଏତେ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କିଛି ଦେଖି ନାହିଁ ସାର୍ଙ୍କର ଅବହେଳା କରିବାର। 2015ରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲେ ବଣ୍ଡା ଛାତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାନ୍ଧରା। ଏହାର 3 ବର୍ଷ ପରେ 2018 ମସିହାରେ ନିଖୋଜ ପିଲାର ମାଙ୍କୁ ମତାଇ ଏକ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସହପାଠୀମାନେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଛୁଟି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକି ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଗାଁକୁ ପଳେଇଲୁ। ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାପରେ ଛୁଟି ଯେତେବେଳେ ଖୋଲା ହେଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସି ସରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଆସିଲାନି। ମୁଁ ପଚାରିଲି ଯେତେବେଳେ ସେ କାହିଁ ଆସିଲାନି ତାପରେ କହିଲେ ନାହିଁ ତା ମା ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହେଇକି ସେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛି। ଯେତିକି ଦେଇଛି ଆମ ପାଇଁ କରିଛି ଆଉ କିଏ ବି କରିନଥିବେ ଆଉ ଜୀବନରେ ବି କିଏ କରିବା ପାଇଁ ବି ମାନେ କରିବେ ବି ଏମିତି। ଓଟି ବି ଚାହୁଁଛି ବୋଧେ ବଣ୍ଡା ଛୁଆ ମଣିଷ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ସେ ଚାହୁଁଛି ବୋଧେ ଖିସ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ। ରାମ କହିଲା ଯେ ତା ମା ମନ୍ଦ ରଖିଥିଲାରୁ ସିଏ ରାମ ଯାଇକରି ସବୁ ଫି ଦେଇଛି। ତା ମା କହିଲା କାହିଁକି ଛୋଟ ପିଲା କରି ତୁ ମନ୍ଦ ଫି ଦେଇଛୁ ସେମିତି କହିଲେ। ତା ମା କହିଲାରୁ ସିଏ ରାଗରେ ମାଲକାନଗିରି ପଳେଇଗଲା। ସେଇଠୁରୁ କାମ କରିଲା। ସେ କାମ କରିକରି କେତେ ରୋଜଗାର କରିକିନା ସେଇଠୁରୁ ଫେରା ରହିଗଲା। କୁଆଡ଼େ ଦେଖା ନାହିଁ ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ସେ ଆଉ ଗାଁକୁ ଆସିନି। ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିଖୋଜ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନିରନ୍ତର ମିଥ୍ୟା ଖବର ପ୍ରସାର କରିଆସୁଛି। ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜନଜାତି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସମର୍ପିତ 40,000 ଜନଜାତି ପିଲାଙ୍କୁ ରଖି ମାଗଣାରେ ଖାଇବା ରହିବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛି ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଏଭଳି ଖବରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ତ? କିଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇଟି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ବଦନାମ କରିବା ସହିତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି ସେ କଥା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଡେରି ଲାଗିବନି। ପିଲା ହଜିବା ମାମଲା ନେଇ ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ ସନିଆଙ୍କ ପରିବାର କିସ୍ ଆଉ କିଟ୍କୁ କୌଣସି ଦାୟୀ ନଥିବା କହିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲ କାହିଁକି ମିଛ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଛି? ଏଥିରେ ତାହାର କ'ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଛି? ସତରେ କ'ଣ କିସ୍ ଆଉ କିଟ୍କୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି କି? ବଣ୍ଡାଘାଟିର ପ୍ରସାଦ ନାୟକ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।